Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kedua menjelaskan tentang sistem respirasi manusia. Secara umum, respirasi berfungsi untuk mendapatkan oksigen dari luar tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Selanjutnya, di tingkat madrasah aliyah kalian akan dijelaskan mengenai respirasi sel yang lebih rinci lagi, yang intinya dari respirasi sel itu untuk mendapatkan energi. Respirasi dibedakan menjadi dua, yaitu inspirasi atau inhaler, yaitu proses masuknya udara dari luar melalui saluran pernafasan menuju paru-paru untuk mendapatkan oksigen. Yang kedua adalah ekspirasi atau exhaler, proses pengeluaran udara dari paru-paru melalui saluran pernafasan untuk membuang karbon dioksida dan uap air yang berlebihan. Proses respirasi ada dua respirasi, yaitu respirasi perut dan respirasi dada. Respirasi perut melibatkan diafragma. Ketika diafragma berkontraksi, diafragma yang sebelumnya melengkung menjadi mendatar, sehingga volume pulmo membesar. Pembesaran volume pulmo ini mengakibatkan tekanan udara di dalam saluran pernafasan mengecil. Perbedaan tekanan udara ini menimbulkan aliran dari luar menuju saluran pernafasan. Jadi udara bisa masuk melalui hidung menuju alveolus. Setelah di alveolus, oksigen berpindah secara difusi ke darah yang terdapat dalam kapiler, kemudian berikatan dengan eritrosit. Sedangkan karbon dioksida yang terlarut dalam plasma darah akan dilepas secara difusi pula ke alveolus. Saat diafragma relaksasi, yang awalnya mendatar menjadi melengkung seperti semula, sehingga ukuran volume pulmo mengecil. Tekanan udara dalam pulmo membesar. Perbedaan tekanan ini antara yang di luar dan yang di saluran pernafasan. Saluran pernafasan tekanan udaranya lebih besar dibandingkan yang di luar, maka terjadilah aliran udara. Udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air dikeluarkan menuju hidung menuju hidung. Sedangkan respirasi dada melibatkan otot dada yang melekat pada tulang rangka. Otot dada yang berkontraksi menyebabkan rangka tubuh membesar, sehingga volume pulmo juga membesar. Dan selanjutnya proses selanjutnya sama seperti respirasi diafragma atau respirasi perut. Sebelum kita lanjut melihat animasi, sistem pernafasan manusia, permukaan alat atau organ sistem pernafasan manusia dilindungi oleh membran yang disebut mukosa. Membran ini berlendir, lembab, sehingga dapat berfungsi sebagai penyaring udara. Udara yang kotor akan terperangkap pada membran tersebut dan selanjutnya akan dibuang keluar tubuh. Sehingga sangat penting fungsi dari mukosa ini untuk melindungi kesehatan sistem pernafasan manusia. Selanjutnya kita simak videonya. Respiratory system.
to understand the process of breathing. In humans, the main organs responsible for respiration are present in the thoracic cavity. In the thorax region, the rib cage and a dome-shaped fibrous tissue known as the diaphragm are observed. Present within the rib cage are the pleural membranes which enclose the lungs. The right lung is divided into 3 lobes: the right superior, right middle, and the right inferior lobe. The left lung is smaller and has only 2 lobes: the left superior and the left inferior lobe. Both the lungs are associated externally with small tubular bronchi which unite and extend into the trachea. The trachea has incomplete C-shaped rings of cartilage which prevent the tracheal wall from collapsing. The trachea leads into the pharynx, which is connected to the nostrils. As we breathe in air, the oxygen molecules enter the nostrils and travel downwards through the pharynx and trachea to finally reach the bronchi. From each bronchus, oxygen travels into the lungs. Within the lungs, the bronchus divides repeatedly to form bronchioles. Oxygen travels through these bronchioles and reaches the alveoli, each of which is surrounded by a network of capillaries. A section of one alveolus shows the presence of numerous alveolar chambers with pores. Blood containing RBCs is seen flowing through the capillaries. The oxygen molecules from the alveolus diffuse into the capillary and then get absorbed by the bluish-purple RBCs. This causes oxygenation of the RBCs, and a transition in their color from bluish-purple to red is observed. The blood moving into the alveolus contains RBCs and carbon dioxide molecules. These molecules are released into the alveolus. The carbon dioxide collects in the alveolar chamber. And then from the alveolus, it travels through the bronchioles into the bronchus, which finally reaches the trachea and is breathed out through the nostrils. So the process of breathing in air rich in oxygen is called inhalation. After the contraction of muscular diaphragm, the lungs expand and the air rushes in, resulting in the inflation of alveoli. During exhalation, the diaphragm moves up and the lungs contract. Thus, the alveoli deflate, causing the air to be forced out. This exhaled air is rich in carbon dioxide. This process of inhalation and exhalation is known as respiration, which is approximately 20 times per minute. Summary. In the thorax region, the rib cage and the diaphragm are observed, which play a vital role in respiration. Present within the rib cage are the pleural membranes which enclose the lungs. The right lung consists of 3 lobes. While the left lung has only 2 lobes. Both the lungs are associated externally with bronchi, which unite and extend into the trachea. As we breathe, the oxygen molecules enter the nostrils and travel downwards through the pharynx and trachea to finally reach the bronchi. From each bronchus, oxygen travels into the lungs. Within the lungs, the bronchus divides repeatedly to form bronchioles. Oxygen travels through these bronchioles and reaches the alveoli, each of which is surrounded by a network of capillaries. As blood flows through the capillaries,
The oxygen molecules from the alveolus diffuse into the capillary. This causes oxygenation of the RBCs. The carbon dioxide molecules are released into the alveolus. Alhamdulillah, pertemuan kedua telah selesai, dan seperti sebelumnya silakan ditanyakan kalau ada yang belum paham atau ada pertanyaan lain yang masih relevan. Dan jika semuanya sudah paham, maka Bu Afi akan lanjut ke materi berikutnya. Pertanyaan dikirim via WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.